Yup. Yung iba siguro. Mapayag. Hello guys. Ganda nga ako. Inaantok na ako. 20 minutes. Starry man, I followed you. Baka naman guys, 2-star pa lang ako. Baka naman. Hi dyan. Pa-3-star nyo naman ako. Sheesh. Hi Slope, Tony. Yummy. Tarantado. Sa kondo. Sloop. Client namin nun, be. Pinagsasabi mo ba? Nazri. Kia, followed you. Hi, Sloop. Ano yung grabe? Yeah, I followed you already. Thank you, Sebastian. Gusto ko yung summer. Yun yung favorite kong gift, summer. Gumaganon yung kamay. Demanding. Demanding yarn. Thank you, Sebastian. Hi, Resting. Moonlight. Hi. Tok na ako. Pwede naman ako maging GF mo. 'Di ba? Para pwede na ako mag-demand. Chos. Sab. Joke lang, Sebastian. Thank you. Ayan ay malaking help. Help? Boss love. Hi. 'Di ba? Pinabawi ko na yung sinabi ko dito. Maganda pala siya. Libre kasi ako sa TikTok. Mga affiliate. Kapag nagka-request ako ng ganito, binibigyan ako. Hi, Don! Titi. Hi. Hi, Kenny. Langga, I'm 23. Ikaw? How old are you? Nazri, I followed you already. We're friends. Hi, dear. Na ako. Daddy M. Hi. Daddy M. Hello. During this time, sabi mo, iba-iba. Pag trip ko. Hello. Pero ngayon nagpapa-hota ako eh. So, bukas, every 1 hour. Every 1 hour. So, 5 hours. Hi, Bugoy. Anytime, tomorrow. You're 48. Good. You're still young. Hi, Pao. Papa, hello.